ARDDO Entrepreneurship Development Training Program Rwjaknai ARDDPO ni conference hall aro satam ni bagi training Rwjaknai Tok-Takhum Rimungni bagi Pandaw manjaka EM Komol Koloi West June Chairman Donje Deburma tati muzangi panda chensaurika manjai nograi ro kognar thani shoshimuni lamti bahake malmata riwi rang ajri manai malmata eri manai rang thongragri manai obharon phasingoi chatunani kokasar kha EM Komol Koloi Kini Haphangni bahike Tok-Takhum Tok bahike Bwkhaktwi aje Rimungni ma abonoti kaini junal khwai jun tei Rimungni ra progressive farmers khakasran yakasran musubi tongnai rinai ro ini bahai na wasana hu bahai nang ipo phulnai bandani Pandaw manjanai kini Junali Chairman Borobudur Deburma kini Deputy CEO Twiprasarogno kini Principal Officer ARDDD kini Dr. Bwkhaktwi dan kini orang Khoroktham Principal Officer to orang sini kami lama thani to kami jadi sama tahu kalau saya forest, kalau saya fishery, kalau saya agriculture, kami cini lama orang itu. Kebaru important baru loh, baru khaisha payah ni loh loh bank, और cooperative bank ni, mana loh khaisha payah. Tapi cini tu mo technical session na cini doctor loh, assistant doctor cini orang tu kami cini belum loh. Tapi cini job tu doctor loh, veterinary officer orang technical session loh. Bahagi malmata ini, boleh bojaro, bersyukur, vaksin, bangun, hayu, keke lalu bangun malmata. Awal orang Haphangni ni orang berulai, darat sirat berulai, farm planning orang berulai, sini farm togel baru, tog ni togo, fishery togo, sini agriculture, senjata milai agriculture, ARD forest, fishery ke milai kerja. Sini composite farm atau betul abu normal langit betul yang Haphangni. Kau hingga takut production, seni Twiprasarogno sini wansumu kisah masalah ini. Sini ini sih, actually cuma TTAADC Haphangni wajib nama hingga training rok kerja dia. Puila takut cuma kain nama hingga. Sen jatuh jurnal itu wad di baiknya. Puni baik kita mungkin Tok-Takhum baik sebab ni kali itu, job tujuan baik kita mungkin awak cakap ni, awak job tujuan. Jadi wansu mas ni mereka macam sebenarnya di Twiprasarogno job tujuan kita wad ni baik puni baik kita mungkin Tok-Takhum baik sebab ni kali itu, job tujuan baik kita mungkin awak cakap ni, awak job tujuan. Jadi wansu mas ni mereka macam sebenarnya di Twiprasarogno semua lima wilayah dia, wak mana kami desi wak kami wak lima wilayah dia, tog lima wilayah dia, semua pani lima sisi dia lah, semua orang sisi dia, boleh ke erba bangla sini susah ya, boleh ke besar ya, semua ke besar bang ya. Erlang dia, cuma orang area cuma 5 orang saja ertaya. Agar kita cuma erma ni mandi orang baik ke, sembahyang ke sains nas sanggup panangai, choice mungkin sanggup panangai, baik ke erinai eroi ramai sana lab sengkainan. Sudah ARDD sahaja mal mata beda sahaja baik itu aku mania. Apa ni logis ini forest sejauh tu Haphangni babi jori tu, kita kaisa ni pura. Fishery, Tok-Takhum ni hingga tu fishery nama, dan nama macam agriculture ni wak ni hingga agriculture nama, forest bahin sini thani nama, nama tu di musuh ni hingga pun ni hingga, oh cini charter department sejauh tu no kaisa pura. तो खाबो हांसी थोंगे हां
जेकुनु खायनायनि खामथ'नियाखै नांफ्लायफ्लाय जाफ्लायफ्लाय हिंगाखै जों एरियानो दंनाय टक एरियानो बरफ एरियानो मा एरियानो जत देशी माननि लेखांगेबा बर एरिया बर बुस्थु देशी नो तोरथैया अबहिंदा मानसो बुबासनाय नैसिनाय बरफसे मा एरनाय चित्र बायके कपि दंले बुदिसे बरफ मा एरनाय वाक्य कोनाय आसेरिमा आवन ताकुते कुसम जतन हामबाय एचिनि 20% बक सानाय आं हायना हिसाव प्रत्येक बरफ बक सानाय नुट खायदि आगे वो कि बरफ खायो चिनि सब थैंक यू यूरोपियन और कपाका बरफ बिनि फाइलर जरा करे के वो प्रत्येक ते चिनि एडिशन समस्त डिपार्टमेंट नि प्रोजेक्ट नामले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सामंतोले लेफन से चिनि एआरडी डिपार्टमेंट नि नुनो बरफ बिनि जरा नवे आसोगाय तंगा दो वो पंदन हिंता गया तो हम जे सुसुबर समय साव बुजिया नि सुनि बरफ नवे बाजुनी कुनु क्लियरिफिकेशन नागंगाके नरजुनि कुनु जागो कंफ्यूज के बरफ खाली सुनि सिनि सिनि बाबी ता नासिनि सि दंखाके नु खालायाबा बुदोफा परंगानो आरो बे सिनि सोरनि थाखो बेखौ आखौ सासनाय जतन हामबाय सुखाके बरफ हय बुता बिशाल बरिके सिरिं ताबो अं बिबोनिया खबर खालामनि काइसा पारावो थांनाय सरकारनि जनावो मासे मानिया सरकारनि कुनु दाबि दाबामोया जों थैगे थैबान खांसिनो बरमसे थांनाय फौसाय थिनांसिने थांनाय राव सदर परिबार दं आबर तारुन बरमो ना दै दं कारेन्ट दं फिरां दं किछु गरै हिमि जागन दानांगो आसुमिनि आवाय थांनि बमल र मायरं मायखार बिथिराव बागै ताबो बरबान गजालाय दं ताबो खालामनि yang rogo hu khamni yang bolong kri khani tai soi poribar chelai tongkha bonai baro ke bolong sa se bolong tongui hu chamani bolong sa se jung ka hamke management khaine ne riya aboni obi chini forest nango a forest jung ka bo ta mo kai ri khon khopura ri bathai ri phangkai ro kuai kai ro wala mon kai ro abo bon to si chini ti prasor to kai ne riya awa gi jaga hu si khai cha ni bolong bisin se थांनाय दंखौ ओ खिसनांगो दाहुनायसि हाबाय दंखौ दङ अबनो ताबो जों वान शट मो मास होने आं कैसानि जीवननि अभिज्ञता आं रमस साना मानसिनि ताको देबो कुसम गसरांगेव दुनियावो नों गसरांगेव दुनियावो बादायलै नों काप्लाय दंमोन आं ताबो सम नों गसरांगिया हंगके क बायमन टेक लायो नों राजनीति खाय नों माइजानाय नों नेता होनाय नों बुनो थगनाय बार नों जेसेबां खेना अबा हिंदेव दिन ताइ किया नों गसरां मावनाय गसरां निबागै ताबुकनि दुनिया गोरुं निबागै ताबुकनि दुनिया एलेम गोनां निबागै ताबुकनि दुनिया सेलेर निबागै ते दुनिया करिका नगा आजोगै फु जामबु बुखु दखायनाय नायसे नंले निबागै जामबु ताइ गलायनिया ताबु नों जुदि ओ पृथ्वीआव बुबे बाक्सा तारनि नुय फाटायै कम्पिटिशन खायचोरना निके नंकासां गोमांनाय सोलना गोनांनाय बनिखौ खानाना गोनांनाय बुबे गोदानै बुनमा माचोरनाय इके जिनिके नगो माल माता दङ खेत दङ बिल खुरि सरकारनि स्किम बाय बिल खुरि जागो काइसा दुइकानि तिनकानि पुस्किनिबो अनेक किछु इनकाम खायमान बसर किन्तु जों सঠিক पद्धति सिनि लामा जों सायबाया सोलोंनांगौ गोरै फोरोंनाय रावबो खार सोरांनि सोलिया हाय ट्रेनिं खायल'नि खानाव तो खानो जागा गलायो आसो फिसारनि ट्रेनिं खायखौ आइनि ट्रेनिं खायो चिन्तिग्रा आफरगे नों सिगावनाय मांखावनाय बिरो दागायखौनाय अबस्थ मिनि लाइबिया बाक्सा फ्रास्ट्रेशन दङ इतामो जुवाक नंनाय माइखाम नंनाय ब्रेन डिफेक्ट होनाय आबो मांनाय बे आंनि लाइफ बिखौ साननो मुसुमानिके आं जों आंनि बुमाव बुखा लेखा फरा एक फुटाखौनो लेखा फरा खिथिनो बानि सिगाथिनि फरायगा इच्छानि बागै जों निजेनो कपिलाय बेफोरै फायो कपि बायदि जों लेखा फरा खायफायो लति फालो आं साइकेल बाय बाजाराव साइकेल बाय लांखानो लति फालो
ফস হয় তাকে মানে অ্যাপ্লাই খাইছে গেছে তাও কোনো টিসিএস পরীক্ষা দেন না অ্যাপ্লাই খাইছে বড় হাতু রসে কা সবাই বুনিয়াদি রবাই তুমি টিসিএস পরীক্ষা দিন প্রিলিমিনারি দিন বিকেট কবে থাকে অ্যাটেন্সি খাইবে দিয়া ও ভাই রকমই খানো শেষ পর্যন্ত এই গো লোকর মুসুমানা মিডিয়া কাইছে খুব হামজাগো মিডিয়া খাইয়া মিডিয়া ফ্যামিলিয়া বলে কোথাও বাসায় খাইলো কিন্তু অবঙ্গে আং সাকসেস মান তাও কেন সাকসেস মানে গিয়া কিছু মুচু মানে বখানো দিনি মুচু মানে বখাও খাও কাকে খাইতে গেছে তারপর আগে খাইয়া বখাও মুচু মানে আং সহর কাকে ইঞ্জিনিয়ারিং খাইমানি নকল Yaglo agio bahike chung mal matari bahike rang aji oba herogni kusambraja rong khibu kutaw jone shoi shimung bai rang ajni ne khawar muni phasingo ya preshana ko kusarkha we jun chairman Ronjite Burma ini je orang je subject mati sing orang bahasa ini orang yang di department mana training kali tu orang cara ini final training nane punya maximum masalah once go orang boleh lepas tu task itu nama konten kita masang kamu kalau ini je subject pun kamu politik takun kau takun nani ingkar boleh lepas Tok-Takhum Begini bisi Haphangni waktu karai tong waktu saya mana sini nokni bahan apa ni di mana ni mata ni baru bisi Haphangni kau ini gaya ini dari Twiprasarogno poinai next to jada training ni selection thaiso beri rongno kisu orang suju binan nong suju salah sini ya gaya kita kau pun ini je subject में कई training नाना ऐसा नौकरी का हम नौर और ट्रेनिंग नहीं थमने की पड़े वो तावान सुधी जान ट्रेनिंग नहीं पैन का और एक सब कोई नहीं था तंग का पैसा के नौकर नौर तक बेकार कब हम चीनी बड़ा तब सिक्की तंग का साकरी करे मैंने एडिसी मैंने स्टेट गवर्नमेंट जेम्पुनो जागा तब साकरी माना नहीं ब्रेड फुक्का अपनी बागे चिंता वो आज ही ना निभागे चिंता लामा कुछ वो लामा तो आज ही वो बुकुंगो नाइ तो खाये ये बुसा बाइके बुसा पूरी रोई और संसार में संगे प्लान निभागे चिं आज ही ना निभागो आज ही भी मान कैसे नाइ तो खाये तो मान नाइ मेरे बुसा बुती ना कहाँ बचारी मान नाइ बिखनो कहाँ बचारी मान नाइ कांदी मान नाइ नौ बुकुंगो कुछ खाये वो बे पूरी बुसा के तो मान खाये बुसा के मान नाइ सुबह Tok-Takhum sini ya orang sekarang musuh ini kau nak training dijaga apa lagi orang ini wah ini training dijaga itu bela fikir dijaga itu wah kisah top portrait album ini kisah dikah dostar bukan dikah top kisah ini akan lihat di mana kamu dikah itu 3 mas tu mereka kesak nahar rosau kau kamu tu Abang kono kaham cari makan kakak busi lo akran lo burau bicara kita tu bulaka. Jeselaga himi si maya ni kamu asal himi jamu ini himi apa himi maya aku mau semua kamu. Mereka kata tahu cil di bazar lain ni. Tok bahan kau jangan nangis tok. Cini kali bari orang nangis, buzon orang nangis, ni busan ni bar orang nangis. Bah ahai tu sem bayar kita beri nak pakai kau bazar bayar esal. Kita tahu sini kami itu onek nanggu, cenduru kami itu mungkin rumuna, nonnya itu rumuna. Jadi centabu bayar ni, hatar ni mana jaga ni pun aku tolakan lagi ni romi jarak pakai ni jarak top pahawan saya kaya itu. Ani ni jadi para ekstra bazar, sinar kaya top hamai itu. Daily biar top hayu, tapi bopai kiri bina palubo, keju tu dia kena rutai lah. Boje painer mana apa sih tu duitnya kai bot latnan bot lagi ada. Koi rokam kai, mana korang biasa kai ceng bujudi nopo kinaru jadi orang kai nak kai kaham. Kai nengpau jokon kai dengan ni politik kai nak kai bukha mana sempor kamu kai kongko tau besar kai sisi satu kai kuku nukai kai mana bekas serang mana tu kai. Kita cik borong ni kai satu mana san sardan
হাতি বাসা বানি লাইমেন করে 20 দিন করে কেটে ছেড়ে বই খাঙ্গো ওই আবো তাই তা খাইছনা নি আবো তো আর দিন থাক মাইরো ব্রিসি তাই যত্ন করিতা একাই অপর তো নিকে অন্তিয়া বলো বিনি জরাও নন ভ্যাকসিন মানে নাই জরাও যদি ভ্যাকসিন নিলে কা বড় কুঙ্গো আমি যেন সাইমা গান তো না অনেক জায়গায় থাকমানে সমতে রিমাই আমগো টক থই থাঙ্গো কিন্তু যে ভ্যাকসিন নিমালে বকি চুঙ্গিয়া কে আবুনি বাগে নন টক নিমালে লগি जों ভ্যাকসিন নমালি নাই আর টক নগ্ন जों आंग्रा पुंग्रा के ता खरबति অন্তত 50% नंबने केसिं केसिं के वावै रि वावै केता ता तोरना पुगुं खाइ वाबनि नांगिया थै बे साकारि नय केसिं खाइ रि के नेट बाइके ते काहा मबदि पुसा ता नेट रिमा खाइ साकाव काहा के मासनि जरा के बोनो तां खाइनानै नों चतुर दिगे केसिं केसिं जागाव पलिटिक पाइ सुनि रि बर सां जाबो आबो खाइमा नर आबो सुनि रि खाय बका फुमाके नामा पिसाइ रि अब Poin mungkin cikon rokong, apa pun putih tuyu, apa cikon apa sup sana rokan kau paham, angin saja kau tahu, cikon putih apa, terus kita ekor bin putih mereng, tahu putih yang mereng kau, apa nak pun cahaya lebih ni pun putih mana, pun tes mana, kita umur biman, kayak sudut seni air korban kau sebentar itu bibon orang kau payah biman tahu. Kayak nini imu masuk tau kali kayak monek tuh kayak berbotuyo, monek kami tau nini tadi nengisa tuh orang besar mana itu tapi kina jangan usai kasih pagi nololi kejar okhir ke forma bini tau tuh bini tuh mana masa selakai kyobu temen sisa kita kok berikan tau tuh Rimung orang itu orang cuma kibisnya sengaja desi tau orang dikah bahasa tuh dikah Jika takut baik tu nikah, kalau nikah kita nikah tu injection modalnya pun dia punya kyobu kan baru kisah nikah, saya semua pun baru kisah. Kita tabung ni juga, tabung ni jarawa, abor macam kibi marisna. Tabung macam jadi tu ajinani mana nak kebang ajinani no masuk kan dia kan, macam orang poultry farm no tu kayak kisahwe, bukan abon orang. Mia kan no macam sini orang mana dia baik cuma itu lama tangguh. और लामा किनारो कैसे पोल्ट्री फार्म पढ़ो मतम आंगारो कैसे बोर्ड में से कम कुछ लोकाई था का नहीं माने खरचा आरो बरो खाइबे नि अंत बिना वो 3 फुट है साइड पूरी तक प्रोजेक्ट एतो बिनारो एतो उनको और खासनो ना अंत दार पर्सनल apa kayak sini kami ambil coba tombol kebang mampu kantong abo ban foto biar wo tak tombol kok no bicara di Ibu orang tu kan dia bukan korskar, korskar kayak tu. Orang ni aji nak ramun kan, jadi nengar pun kayak kaham tu tolak takari nanti, biar kaham tu nanti. Omong, tapi tolak baik tak kumpulan ni, jadi no pada nengar sekat tu. Nor khasut jago di nanti, arni no ber nengar ni jago di nanti tolak tu ibu. Nor tolak sab semua mana ni tolak ni itu ibu pun. Bukan kan kayak ni nengar tolak tu kan tu si ibu pun kaham tu hanya tu mana ni nengar sah. Regular hanya nanggu. Kayak suturan, jeng, otak ni bisi, bah wah sini otak pun bisi lah, kasih kat sini, itu saya nak, prinsip saya nak, orang jemput kiri waktu tu dia ni, bukti langkah. শিক্ষিত আরো বেশি কিন্তু এখনো ওনারা কর্মসংস্থানের জন্য এদিকে ওদিক ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু আমরা চাইছি যে প্রাণী সম্পদ পালনের মাধ্যমে ওনারা স্বয়ংবর হন তাদের মধ্যে যারা এসছেন আজকে এছাড়া প্রেস ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অন্যান্য কিন্তু সবাইকে প্রথমত আমি আমার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি দ্বিতীয়ত আজকে এই প্রোগ্রামটা আমরা শুধু এই প্রথম করছি না আমাদের এডিসি আজকে বিগত 3 মাস ধরে এই প্রথম এডিসিতে এআরডিতে এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং আমরা করতে শুরু করেছি এর হিসেবে আপনারা একটু আগে আমাদের যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আছেন ডক্টর বিনোদ দেববর্মা উনি আপনাদের বলেছেন যে আমাদের এখানে কিন্তু এর আগে ওয়েস্ট এবং কুমাইজনের যারা প্রফেসর ফার্মার আছেন সুপরের উপর যারা ফার্ম অলরেডি করেছেন বা করতে চাইছেন ওনাদের নিয়ে আমরা 3 দিনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি তারপরে যারা গাভী এবং ছাগল পালন নিয়ে করতে চান ওনাদের নিয়ে করেছি তো আপনাদের নিয়ে আমরা মুরগি এবং হাঁসের উপর কি করে প্রগ্রেসিভ ফার্মার হয়ে আপনারা সেলফ এমপ্লয়েড হতে পারেন দরকার হলে আপনারা আপনাদের বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন ওনাদেরও আপনারা এই কাজে নিয়োজিত করতে পারেন এটার জন্য আজকে 3 দিবসের ট্রেনিং এটা আমাদের সত্যি কথা যেটা টিটিএডিসিতে এইরকম এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এআরডির ক্ষেত্রে আমরা এই প্রথম শুরু করেছি টিটিএডিসি
এবং এটা শুরু হয়েছে আমাদের অনারেবল ইএম স্যারের অনুপ্রেরণায় এবং আমরা অলরেডি নর্থ জোন, সাউথ জোন এবং ধলাই জোনে অলরেডি আমাদের পিগারির উপর কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওনারাও আগামী মাসে আমাদের স্লট রেডি করা আছে, নভেম্বরে ডিসেম্বরে স্লট অলরেডি রেডি করা আছে, ওনারাও এরকম ভাবে দিচ্ছে। তার মানে আমরা টোটাল এডিসি এলাকাতে আমরা যারা বেকার ভাই বোনেরা আছে ওনাদের স্বয়ংভর করার জন্য পানি সম্পদের মাধ্যমে আমরা বিশিষ্ট প্ল্যান প্রোগ্রাম করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তো এই যে 3 দিনের ট্রেনিং প্রোগ্রামের আজকে যারা রিসোর্স পার্সন আছেন আমাদের এই কারণে ওনাদের আজকে রিসোর্স পার্সন রাখা হয়েছে, ইন্ট্রোডাক্টরি যে সেশনটা হবে তারপরে ওনাদের রাখা হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে আমরা একটা করতে যাব, অনেকের হয়তো আর্থিক সুবিধা আছে, কারোর আবার হয়তো অসুবিধা আছে। আর্থিক অসুবিধার জন্য আমরা কি করে ব্যাংক থেকে সহজ উপায়ে আমরা কাজের মাধ্যমে যেন ব্যাংক লোন আমরা দিয়ে দিতে পারি।